ni wakati hivi tunakuwa nasema mtaturemu sana, c'est vraiment entre parenthèses nipenda ni lancer ile parce que mnaweza kutubeba mbaya abaitikake mebasha kutia namba yabo kule chini ya television. Leo tunamipatia kabisa ile occasion, tunasema muite tusaidiane. Tuku lazima na we mama mufanye papa confiance. Papa mwingine anatuanjikia hapa anasema mama insistez beaucoup. Donc asema mu insister sana njuu ya salite. Ba mama beko na buchafu biko nanifanya bujito, mais je dois le dire, excusez-moi le terme, anasema mu insister sana. Ce que j'ai vu est compliqué. Sasa shijue kinyana kwa naishi kile kiu compliqué. En passant, papa na we tutalomba umufanye mama confiance. Ile unaona sa erreur ndani ama pa maungu ya mama ama mwikario ya mama kote ya buchafu, mitapenda umureprocher. C'est ta femme, je peux dire c'est ta petite sœur, c'est toi-même, ni moitié yako. Mumwe bade paka vile tunataka mkusema parole yako ikuwe tu ya ikuwe na banatambia mafruit ya Saint-Esprit Mugalati 5:22. Tu l'appelles, on a ma fruit à Saint-Esprit, patience mbele, on a maîtrise de soi, ta façon de parler aussi à sa femme, biachane na mtu wa nje. Ma bien-aimée, minaona hiki na hiki akiendeke sherehe nini, mirona jana, mirona juzi, remarqué que les chikou il y avait ça. En tout cas, essaye un peu de changer. Je n'ai pas aimé biko na nifasa mubaya. En tout cas, essaye un peu de changer ma chérie. Ule mwanamke kama ni muke mwema, muke mwenye alitoka kwa baba, muke wa Mungu vraiment, elle doit changer et tu seras heureux papa. Haiko ngufu. Na ule mama kama unatufuata, we mama contrôler toute ta façon de vivre. Kama papa nafika mkusema muinsister sana njoo salite intérieur, mama ujangalishe kabisa, c'est trop fort. Tunapitisha emission ku television, kuna kwa basi batu mingi banakuwa nafuata ako gisi tuingie mumozindo kabisa. Me mama contrôle toi, kama papa nalia vile ni ole kabisa, ujangalishishe mke mwema ni ule anakuwa kama msafi sana. Tuangalie Murit kabisa, Ritu 3. Wakati Rita anaanza kumwambia Naomi anaangalia sasa, hapa mtoto yangu mwanamke anataka kupata bukweli. Alimwambia sasa, maintenant mimi nitakupatia repo. Mimi napenda nikufurahishe sana fi wangu gisu rikuya. Ile aina theme yetu leo tunaingilia hapa. Kama mnasoma verset, je crois ni verset 7, anamwambia sasa, maintenant mimi nakupatia repo. Lave-toi, oins-toi. Donc c'est nécessaire. Mama anapasha kuwa msafi, mama anapasha kujipodoa mzuri, parce que rythme mwenye Biblia yetu nasema ni mode de vie yetu, ndio reference yetu. Baliomba usafi. Hadi msaidie mtoto mwanamke. Mama Naomi alimwambia maintenant lave-toi, oins-toi. Ah, c'est profond. Ile tunapita kunjia ya television, hakuna namna tuingie sana. Mimi mama, fungula masikio ya kiroho na ya kimwili. En tout cas, ujitengeneze. Mama Marie, sauti ni kwako mzazi yangu. Merci mama Shudel. Merci mama Marie. Kama paka mu Proverbe 31. Ndio. Parole ya Mungu inatuambia sema ule mama yuko na prendre soin ya nyumba yake. Prendre soin ya nyumba yake ni kusema nini? Una prendre mbele soin ya we moya, una prendre soin ya papa, una prendre soin ya batoto, kisha ndio unakuwa kuprendre soin ya batima. Pourquoi pas ya mpango? Bon, ni kweli kama papa nasema msemee yuko juu ya nini? Ya buchafu. Ya buchafu. Malgré confiance. Malgré confiance. Ndio sema naona buchafu kuna mchokesha. Ndio mama. Bon, mama Shudel. Mama Marie. Ni bia kweli kama tunaangalia hii periode hii mama Shudele, tunaangalia tamu mabalabala yetu muvili yetu ya Lubumbashi, mama Shudele buchafu unapita par-ci par-là. Mimi naweza kumpatia ule papa raison. Kwa sema Biblia nasema femme sage se réveille quand il fait encore nuit. Yes. Malgré kuna bantu ya kaji enjo ataanza kuleta tashi kwa bale bantu ya kaji. Leo wenjo utasafisha mavitre, leo wenjo utasafisha milango, wewe leo mimi napenda utorshone, leo mimi napenda inje mbele. Jana utorshone nyumba, leo mimi napenda mbele ufyakie ko mbele lupango. Pourquoi pas na inje ya mpango na mbele ya lupango mama Shudel. Mama Marie. Ni kaji ya mama. Unaona mama kama analamuka. Biblia inasema asema femme sage bati. Tunapasha kubatiri mu madimension yote na mu madomene yote. Yes. Hakuna tena domene nyingine inaweza kufanya nini kubakia. Uchafu mama Shudele buko naleta magonjwa mingi sana.
buchafu mbele ndani ya manyumba, situ sa hii periode ya kipwa. Vumbi mama Shudel iko naleta na homa, inaleta na kikozi. Me kama weye mama aufike mkuatreteniri nini nyumba, ni magonjwa ngapi? Pale tutoka mu hii periode ya saison sèche mama Shudel, tutenda mkivukutu inji inalamuka. Vraiment. Me kama we mama uprendre soin ya chakula, mama Shudel, mutaanza kupata madisanteri, mutaanza kupata madiare manene. Josema mama eko na kazi moya munene sana mudunia. Ndani ya nyumba, mumpango muloko nekala, mukartier muloko nekala, pourquoi muvile muloko nekala? Juu ya kusaidia banane, bapapa bakuya mboni sante. Juu le papa kama eko nalala munyumba ya mvumbi, atapata homa, atapata kikozi. Eske atenda kutumika très bien? Hapana, banaweza kumurudisha. Mama Shudele, leo homa na kikozi nakuya paka asema ni corona. Kumbe ni kikozi yetu bia homa tu ya nini ya normal. Kumbe tunakomba kabisa kwa badada ba mu proverbe 31 wetu Mungu anatuambia sema ni ule dada kona prendre soin ya nani ya nyumba yake. Nyumba ni kuanzia pawe moya, kisha papa, kisha batoto, kisha nafasi loko nekala na environnement yote loko nekala. Mama anapasha kuprendre nini soin na kuweka soin ile fashi kona fanya nini eko nekala. Na kama wewe unaanza bengine batakufuatilisha. Kwa ule dada kunekalaka nini kuko propre nabo batakufuatilisha. Nile tunaomba kwa badada, Mungu wetu ni Mungu wa propre mama Shudele. Merci mama Marie. Mungu wa soin. Wakati tu pale tungaliki batoto beko naonesha mu mafoto Mungu. Aba muonesha fashi ya buchafu bana muonesha mpaka Mungu eko fashi ya nini ya propre ya soin. Kumbe na shiba toto yake, babinti yake tunapasha kuwa na somo kila domeni yote ya nini ya maisha yetu. Sasa vile watoko kusema ina temi yetu, hakuna namu nasema tuko ku television tuingie mzindo kabisa maneno ya confiance. Ya confiance. Mais tunapata ma message hapa plus de 15. En tout cas nitasoma kwa hata kidogo parce que biko natufanya mzuri sana. Papa moya anasema bonjour les mamans, veuillez insister beaucoup à nos femmes, à nos jeunes femmes d'aujourd'hui. Nous vivons l'enfer dans nos maisons. Anasema tunakushikia unasema le mariage c'est un paradis ici sur terre, mais nous vivons le contraire. En insistant anasema insister beaucoup. Manake anapenda sana hii émission, anasema insister. Munasema bien kusema le mariage c'est un paradis ici sur terre, mais nous vivons vraiment l'enfer ici sur terre. Apana. Ni ole sana mama Marie. Avec Yesu Kristo na Mungu Roho Mtakatifu, kama munarudia munafonde tena kabisa foyer yenu pa Yesu Kristo, mutaishi paradisa vile mama Shudela natoka mkusema. Ni kwa sababu Yesu ana katikati yenu, ana ndani yenu. Kabisa huyu ni papa Dadi anasema kabisa bonjour mes mamans, c'est Dadi depuis Loano. C'est juste savoir les jours de votre programme d'enseignement pour les mamans. Anasema kabisa nainsista, anasema niko besoin na kutuma bibi yangu kule mnafundishaka. Mungu awabariki sana, tutawapatia kabisa. Mama Maria analomba programu ya kufundisha ba mama. Inataka shukukani, unaweza sema tunawaza kupata depuis Loano iko nafuata. Chaque jeudi tuko na culte des sœurs. Et à partir ya ba fille ba 18 ans na kupanda jusqu'à 100 ans. Uko sere karibu sana, utafundishiwa kupita hivi tuko nafundisha kwa television. Nile tunaweza kumjibia kabisa. Maman insiste na moi aussi je peux insister. Anasema kabisa shiku ni jeudi. Ça passe vraiment hapa pa Nouvelle Cité de David sur Chef Katanga numéro 3. Tunasema référence yetu inakuya are ya aéroport, are ya Kawama. Basi pale utakuta tuko na saidiana bote, tuko na jifunza bote. Na vile mtu anaingia ina ndio vile atatoka tuna ncheko na furaha, anapata bitu ya mingi yenye itamjenga na kumsaidia. C'est ça que j'ai dit. Na tunaanza basi na saa ya 14h30 nos portes sont grandement ouvertes na tunamaliza na 17h30 basi batu yote basha enda. Mungu awabariki sana. Huyu kabisa ni papa Asena, yeye anasema tu mama bonjour. Votre émission ça me fait tellement du bien.
Ah, je manque les mots. Que Dieu du ciel vous bénisse. Depuis Katuba, nasema c'est depuis Katuba. Ya, Mungu akubariki sana vile Mungu mkatuba. Mungu natufuata na mnaipenda. Papa Arsène, nous vous aimons aussi. Mapendo ya Mungu. Ubarikiwe sana. Mapendo inapita na message iko mingi kabisa, tunapenda. Oui, anaandika tu anasema mais maman je vous aime beaucoup, continuez et courage. Merci, tunafurahi basi ma message iko napita na inapita kabisa, tunapenda tusaidiane. Anasema mzuri kabisa, bonjour mes mamans, je vous aime beaucoup. Anasema tena, alors quand tu maries une femme Luba, moi je suis Tabwa, alors je vais suivre les coutumes de la femme ou bien. Hii emission kabisa ya kusaidia makuple yenye shekala, mais ayampeshe tukujibu, tutakujibu c'est entre parenthèses, mais tunasemezea kabisa ule mwenye bibi unaoa namna gani anaweza kuikala njoo kukuchunga bien, njoo na wewe ushikie furaha, uko na ile mapendo kabisa kusema non, Dieu m'a béni, mimi naingia mu paradis ici sur terre, au lieu ya kusema vile banatuambia c'est au lieu de paradis, moi je vis l'enfer ici sur terre. Là ça nous fait trop mal. Jo tunapenda kabisa tukukumbusha kusema émission yetu ni Proverbe 31, tunajibazia kabisa pa verset 10, c'est qui peut trouver une femme vertueuse. En passant entre parenthèses, je peux toutefois te répondre, tunakuwa kabila ya Yesu. Shibota en général. Amen. Kama tuneshamini Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, comme Maman Marie l'a toujours dit, tu deviens une autre créature. Donc wasasa. Tutasema ta un nouveau, pour bien dire comme tu es papa, tu viens de nous dire. Awe hatuna na mambo kufuata kabila. Kama tunafuata kabila tutenda na kubiankambo, tutenda. No, tutaweka maneno yote kile sauti ya Mungu inatonesha. Sauti ya Mungu inatuambia c'est l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Comme dit la Bible. Ni pale mitakwambia oui et amen. Sijui ingine mimi naweza ongeza. Mama Marie sauti ni kwa. Merci Mama Shudere juu ya Merci Mama Marie. Unatoka mkusema l'homme quittera son père et sa mère. Yeah. Mais Bible iseme l'homme quittera son tribu. Ses coutumes, les histoires. Je sema uko natoka hapa tuko nasemezea ni juu Mama Shuda anatoka mkusema emission ya batoto ya Mungu. Je sema ndani ya Yesu Kristo hamuna kabila. Awe Mutabwa, Muluba, Kachokwe, Karunda, Kasai, Mukongo, dans le Seigneur. Dans le Seigneur, tuko ni kabila ya Yesu Kristo. Amina. Hamuna kabila. Alors kama tunaoana hatuna na kabila yetu, juu royaume yetu ni royaume ya nini? Ya Mungu. Amen. Royaume ya Mungu hamuna kabila. Eske bale banaendaka kumbingu Mama Shudel ni paka kabila fulani njoo itengie? Hapana. Ni bale banaminia Bwana Yesu Kristo kama Mwokozi na Bwana wabo, na bale bako nafanya mapenzi ya Mungu, na bale bana vaincre zambi chini ya dunia njoo bale bataingia mu ufalme wa Mungu. Hakuna mzungu, hakuna kabila. Ndani ya Yesu nduku amuna kabila, vile munesha kuoana woko Muluba woko Tabwa, ndani ya Yesu Kristo mwangalie kile sauti yetu inasema. Coutume yetu c'est la parole de vie. Coutume yetu c'est la parole de vie. Mode yetu ya kuvivre c'est la parole de Dieu. Tuko na jirefere biote kunini ku parole ya Mungu. Parole ya Mungu kwanza ku Genèse jusqu'à Apocalypse ni maisha ya mtu yote complet. Hauna na kilo unaweza kutafuta kilo utakosa. Kumbe ndugu tunakuelezea mambo ya kabila ni vitu vya dunia, mambo ya kutimi ni vya dunia, si kutimi yetu c'est la parole de Dieu. Mama Marie, Mungu akubariki sana. Ndugu mnakuwa natufuata, tunasema kama mnapenda mpartage kabisa. Hii kidogo tunakuwa kusema na mwe namba yetu inakuwa kule chini television, basi mkaita safa pasa direct. Mungu endelee na kumibariki. Papa anasema maneno ya mzuri sana. Na Mama Marie je crois anaclôturer. Papa anaweza sikia mode de vie
ni sauti ya Mungu, ndio ile unaweza fuata. Hiki bibi yangu anasema tufuate est-ce que sauti ya Mungu quant à Jésus, parce qu'on s'appelle chrétien. Chrétien c'est imiter Jésus-Christ. Chrétien c'est faire ce que Jésus peut faire ou ce que Jésus avait fait. Ndio kujita Mama Maria. Yesu yeye mwenyewe anasema soyez mes imitateurs. Ni Biblia inasema msauti ya Mungu. Soyez mes imitateurs. Nisema tuko na muimite Yesu Kristo mkila domaine yote ya maisha yetu. Na kama tunamuimite sana anasema vous allez faire kupita na hivi mimi nafanya. C'est profond papa. Manake bref tutaita briefing huyu asema hakuna mambo ya kabila yetu ni Yesu Kristo. Kutimi yetu c'est la parole de Dieu. Hata gisu na mwa mutabwa. Faut pas mettre ça en tête que mutabwa non sema huyu chrétien mimi naoa mbafu yangu. Exemple mnene mama Maria anatoka mkusema mshifuate mambo ya kutime consort. Kama unakufa hakuna mambo hivi. Muangalie hata kwa cimetière. Ni exemple mwa mnene. Wakati wanakuwa na stiri, est-ce que on demande aux gens si souvent à kusema ni tribika ni njo tumweke fashi fulani. C'est très profond. Mama Shude. C'est très profond. Bene kukurua ile bananjikaka. Mishi yaonaka bananjika huyu anatoka mkufa ni wa kabila fulani, ni wa province fulani. Pas même la croix mama wangu. Juu ya kwenda tumbari kabisa. Tunasema fashi nyewe banakuwa na stiri parce que tunaona banaweko huyu iko mwanamke, mwanaume atafuata, iko mwanaume mwingine atafuata, iko mwanamke mwingine. Manake bako nafuata ni mstari, mambo kabisa ni roho ya mtu na Mungu akikula anaenda. Mkifupi papa uretenir kabisa kusema tufuate sauti ya Mungu njoo Mungu. Banasema biote biko ni sauti ya Mungu. Biote bilo tatafuta papa donata biko ta mbiblia. Na kama unavipata mbiblia njoo yako mode de vie. J'aime bien kama mama Marie dit ça. Njoo ile unaweza fuata. Hapana kufuata kabila mama, hapana kufuata kabila papa. Mungu akubariki sana. Mimi nawaza unafuata na unasikia ile tunasema mama Marie unaweza continuer. Tunaanza kwenda mkushuka kabisa. Merci mama Shudele. Merci mama Marie. Tutarudia pa ile point ya ule dada nasema bwanake kunafanya comparison pa maisha yake a cause ya bwingi bwa feza ile kuna mupatia abieneane njoo akwe na esa voisine ya akwe na esa voisine. Kumbe tunamuomba kabisa kwa papa avant ya kufanya comparison chuo mwenyewe uangalie ile unamupatia dada est-ce que nenea peut-être que kule de l'autre côté boba na mpaka ya kuuza 1 kilo ya nini ya roti wala 1 kilo ya nini ya shi iko na 20000 18000 wa 15 ndio anashusha. Sasa unamwachia 10000 na unapenda kuyesa voisine. Kuyesa voisine hapana papa. Rudi yako mbele. Umfurahishe kule dada na akuye na furaha mwili unampatiaka juu ashanze ndio kusema uko nampuse aanze na yeye kuya na nini na tunaweza kusema nini Tama. Ama akili mrefu ya kusema nifanye hata kitu kingine andeori ya mariage ndio nimfurahishe Bwana tunakuwa na SS. Sasa ni pas bien. C'est ce qui n'est pas bon. Kama mimi nakupatia 10000 uza bintu vyenye kuenea vya 10000. Kama mimi nakupatia 20000 uza bintu vya kuenea pa 20000. Na pourquoi kwenda kumcomparer bibi yako na voisine? Papa tunasema kama tunakuwa mundoa, tunakuwa kitu kimoya, tunakuwa mwili moya. Mettez-vous à sa place s'il vous plaît. Siku ingine mshekala tu na bibi yako bien anakuchofea. Anakuambia papa, babaki ya fulani alinifurahisha. Mimi naona tu vile babaki ya fulani alikuya, vile alifanya nywele yake, vile alivoala. Papa, utashikiaje? Tunashikia maneno kazalika mama Marie. L'homme et la femme, biko nafuata television, anaangalia tu, kia bien hiki bababu, angalia kitu kizuri. Mupi atapata. Mama Shudele, unasoulever point moya hivi banaanza kunikamatilia ya 3 jours. Asema papa mwele mambo mwingine. Ule mama baliishi kule kulikasi. Ndio. Bana benvite ku fete pale banafika ku fete balikuwa ba agent de cadre. Ule mu fete tunaona ba cadre na stili yetu ya buzungu. Ndio. Uya naingia na kumbatia bibi wa mwenzake mwenyewe. Pale banarudia kumulango mama Shudele. Inakuwa ni mambo. Bwana ananza
hapana mimi niliona ule Mlikawa naye sana mbizo. bila nikukumbatia hapana. Aseme ilikuwa ni mambo balisamba ça fait des années balikuwa munini museparation. Bibi asema mia kukuye arrière pensée atambo. Sasa wewe ndugu kuna mkompare bibi yako na bibi mwingine. Sasa vile mama Shule anatoka mkusema atashikia je? Atashikia je muro yake? Hapa ni wako bibi umfundishe selo wewe vile unapenda. Ni bibi yako wewe ulio umfundishe selo wewe vile unapenda. Hapana kumkompare sema ule milioni alipika matilapia hii ya minene kabisa kama wewe unapika kutu tumatilapia tatulo. Meshi uangalie ile monta ule mupati est-ce que lui permettre kuuza bile bitilapia bya binene? Ou bien kuuza utu tilapia tatuloko? Njoo ile mama Shudele. Mu maisha ya comparaison aina maisha ya mzuri iko na puse bantu na muko na kokota nini shetani kuingia munini munyumba yenu. Nile tutakomba papa rudi yako tu na acha ile modeli ya kwanza kufanya nini kukompare bibi yako na bavoisine pale mko na naishi nabo pamoja. Asante mama Maria, asante wandugu mko natufuata, je crois mnafuata conseil papa hapana kupenda kukompare à tout moment ta femme avec la femme d'autrui. Tout comme toi maman, de temps à autre faut plus aussi si tu le faisais, faut plus le faire aussi de comparer ton mari avec un autre homme, ça ne fait pas du bien. Naendelea kabisa na kuwasaidia wandugu, tunasema la bénédiction est partagée kwa wale wako naita. Hata kama unaandika peut-être hii emission ilikufikiria bila maenite moya na Twitter anatuandikia anasema ni proverbe kani hii mko nasema. Je crois kama mnaangalia chini ya television yenu tunasema proverbe 31 mais on se base surtout sur le verset 10 qui nous dit qui peut trouver une femme vertueuse. Peut-être ulifika katikati ya émission audio kule mambo ilianzia. Merci beaucoup pour poser cette question. Proverbe 31 verset 10, qui peut trouver une femme vertueuse? Manake liti yetu ni ya kusema, je ne sais pas si tu es papa, we baba fasho yote natufata, mwanamke unaweza kupata wa mzuri, mwanamke mwema banampata wapi? Banampata kupitia hii mashauri. Verset 10, 11 unatuambia kama unashikele mashauri na pratike, unakuwa sasa ule mwanamke wa verset 11 inasema le cœur de son mari a confiance en elle. Donc kama unabeba roho yako unapatia ule bibi, ni kufuatana na vile unaona bibi yako anafanya, unakufuatana na vile unaona bibi yako na comportement yake, qualité na sa façon d'être, ile unabeba sasa confiance yote unampatia. Njoo liti yetu mu émission, on est en train d'aider toutes les femmes ay empêcher hata unaita njoo kusaidia donc tunakuwa besoin na ma conseil par-ci par-là iko nasaidia. Tunasema à tout moment la bénédiction est partagée. Kama mtu mwana barikiwe quelque part na wewe ulilete le conseil, Mungu anakubariki pia. Tunashukuru kwa hii message ulituma kabisa. Mwingine kabisa anatuliza, nilikuwa shamaliza kusoma, ni ya kusema kama mko nafuata mnasikia banatuambia ama tunasema maneno unaijibia vile unajibu, na Mungu akubariki kabisa. Tunaenda Mama Marie, unaweza endelesha. Huyu ni papa vraiment mwisho yake anasema tu merci beaucoup mama, nous aimons bien votre émission. Mungu awabariki sana. Asante. Mwingine anaandika opulence, merci pour vous mama. Tunaendelea na kupika shukrani na kufurahi mara tena vile mko ba mingi. Peut-être leo ma credit haikukui karibu, tunasema prochainement kama unaekri la ma namba yetu kule chini ya television, kama uko na kusaidia unaweza saidia. Huyu mama wa la fois passée anasema ashina trop satisfaite mama Maria. Anasema je ne suis pas trop satisfaite, je vous avais posé la question ya kusema bwana yangu niko naye plus de 7 ans si je ne me trompe pas, ndio tunaisha kumani. Anasema plus de 7 ans mais bana msinyala kusema bwana yako iko na bibi mwingine, afanye je njoo kupata bwana yake, njoo bwana yake ashilalake nje. Aina 17 ans 17 ans bana sema kuna plus de 17 ans et qu'on a 4 enfants. Oui, je me rappelle. Maintenant mtu anakuja kumconfirmer kusema bwana yako eko na watoto nje ba 2. Mimi sema mnisaidie sana na makonsei yenu, njoo tujua sema nifanye je, nimuoneshe bwana je, nimwaborde je, ama niende nikafanye mimi mwenyewe enquête nipate ile bale batoto. Anasema shina satisfied ma conseil yenu. Tunaona wakati naponda sana, tutamujibia tena semaine prochaine parce que kuna tubakiria
3 bonnes minutes ile banatupatia kabisa ngambo ya pili. Ni kwa maana napenda nimupe kwa mama Marie sauti, nafurahia kabisa vile anamalizaka na sauti moja mzuri ili tuklotire. Mama Marie, tunafika mwisho kabisa ya emission. Tunapenda utusaidie kabisa. Mungu akubariki sana Mama Shodel. Merci Mama Marie et amen. Amen. Tunasema juu ya kupata huyu bibi mwema. Ule proverbe 31 kona semezea, ni ule mwanamke anaisha kumwamini Yesu Kristo kama Mwokozi na Bwana wake. Amen. Na Roho wa Mungu anaisha kuikala ndani mwake, ni ule atamupatia kapasite ya kumfanya mbele Mungu wake confiance, kisha na kufanya confiance kwa Bwana yake. Na Bwana na yeye atamupatia bibi yake confiance, kwa sababu anaona bile bintu atakuwa anamfanisha bitakuwa paka bintu vizuri kufatana na vile parole ya Mungu inasema. Kumbe ndugu dada, bale bote baliweza kutuandikia ma message, kama wewe uyafanya rencontre personnelle na huyu Yesu Kristo kijana wa Galilea, anakupenda, anakuwa na matengenezo mzuri juu ya uzima wako. Ni juu ya nini? Kama uyaolewa wala uyaoa, upate huyu mwanamke mwema, wala unesha kuingia mundoa na Yesu akubadilishe ukuye mwanamke mwema, c'est possible. Na Bwana wako akutilie nini confiance. Kumbe karibu sana. Yesu pa kuingia mu maisha ya mtu anaombaka permission, kwa sababu anasema mu Apocalypse 3:20, tazama mimi nasimama kumulango niko na kokola. Kama unashikia sauti yangu nafungula mulango, mimi naingia, mimi naekala, mimi naanza kula na weye, na weye pamoja na mie. Yesu anakulaka nini Mama Shudeli? Yesu yuko nakula ile maprobleme tuko nayo. Kwa sababu yeye ni esprit, ashikulake chakula, saa hii shito nakulaka ya kimwili. Ndugu na weye, uko netufuata kwa hiyo wakati unapenda mariage yako ikuwe stable, ikuwe paradis ici sur la terre, ça vile Mama Shudela anasemaka. Amini tu Yesu Kristo. Amen. Yeye atabadilisha vitu vyote na utavivre paradis mu ndoa yako. Amen. Kumbe maombi ya kumkaribisha nayo Yesu Kristo ni hii. Fazi wiko angaje sasa imani yako na volonte yako, kwa sababu Yesu yeye anaombaka permission. Na utarepete après shie beba attitude ya nini? Ya maombi. Bwana Yesu, Bwana Yesu, mimi nakuhitaji. Asante kwa kufa kumsalaba juu ya dhambi yangu. Asante kwa kufa kumsalaba juu ya dhambi yangu. Mimi nafungula mlango ya uzima wangu. Nafungula mlango ya uzima wangu. Na mimi nakupokea. Na nakupokea kama Mwokozi na Bwana wangu. Kama Mwokozi na Bwana wangu. Asante juu ya usamehe wa dhambi yangu. Asante juu ya usamehe wa dhambi yangu. Na uzima wa milele unanipatia. Na uzima wa milele umenipatia. Kamata ongozaji wa maisha yangu. Kamata ongozaji wa maisha yangu. Na unifanye kuwa mtu ulonapenda nikuwe. Na unifanye kuwa mtu mwenye unapenda nikuwe. Amen. Amen. Kwa bale beko nasema lugha yetu ya Kifransa vile banatoka mkutuandikia ma message. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Merci d'être mort à la croix pour mes péchés. Merci d'être mort à la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie. J'ouvre la porte de ma vie. Et je t'accepte. Et je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur. Comme mon sauveur et Seigneur. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour le pardon de mes péchés. Et la vie éternelle que tu me donnes. Et la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie. Prends la direction de ma vie. Fais de moi la personne. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Que tu désires que je sois. Amen. Amen. Kwa wote wale wanatoka kabisa mkufanye maombi ile ya kusema Yesu ameingia ndani ya uzima wako. Unakuwa sasa mtoto wa Mungu. Haleluya. Anarumia mazambi yako yote. Amen. Anakupatia uzima wa milele. Amen. Na unaanza maisha mpya ile Bwana Yesu alikumbia. Amen. Kumbe partout pale mliweza kutufuata, kama ulifanya maombi, kama una na kanisa karibu sana hapa petu pa Nouvelle Cité de David, Chef Katanga numero 3. Yes. Milango iko wazi, utakuta bichakazi ya Mungu na batumishi ya Mungu. Mtasungumuza nao na kuko ile batakupatia ya kuendelea kufanya. Ubie kama uko mbali na Nouvelle Cité de David, tafuta kanisa moya ile kona kiri Yesu Kristo kama Mungu na mtoto wa Mungu, ingia mule na Yesu atafanya nini? Atakusaidia. Mungu amebariki sana. Mungu endelee kuwabariki kabisa wandugu wasikilizaji. Tunafurahi kabisa vile mlitufuata wengi na mnatuandikia kabisa. Tunasema hatuna na mingi ya kumipa. Tunasema d'ici 45 minutes tutakimbilia kunjia ya radio. Tunasema c'est la 91, c'est sur la 91.7 Radio Ozana. Basi ukiende pale même émission itapita pale, itakuwa paka matelefoni yetu wazi na ukaita, ça va passer toujours en direct. Et le reste
Dieu du ciel vous bénisse abondamment. Rendez-vous ni jeudi prochain par sa grâce, bien sûr. Tunashinda ya kumiambia, tunasema tu mubebe Mungu maisha yenu amichunge mjina la Yesu. Amen. Bye bye. C'est ici que se trouve la femme idéale, vertueuse. Mama, mama, ni droit yako ya kufundisha mtoto ma soeur. Famu wa Proverbe 31 parce que balisema lishimama yulu mubantu. Jambo mama, ni mama nani na unatuitia wapi? Avec le département des sœurs, cherchons à découvrir qui est cette femme. Marie aimait. Un entretien inédit pour trouver les réponses aux questions que vous vous posez. Proverbe 31 à retrouver sur Hosanna Télévision.